हेलो हाय फ्रेंड्स आज देख गरम पखाला। हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार मो तरफ सर्वप्रथम आपण मानक नमस्कार। सर्वप्रथम आपण मानक मोर तरफ अभिनंदन। आशा करची आपण माने बहुत भलर थे, बहुत खुशी थे। तो आज लाइन कटि जु घर को सेठी तो जलखिया खिया ना घर को आसिकी चाई पखाला खिया हम। चाई पखाल कौन कौन है तो कौन ना सेटा आपण तो वीडियो मध्यम आपको जनइमु। तो कौन करिया आपण मैंने कौन केतले केमती कौन खाई चाई पखाला सेटा प्लीज कमेंट करी कहे केमती। जेहेतु आम ओडिया आम तो पखाला चाई पखाला जोड़ा गरम पखाला कहते आप समस्त जानते हुए। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। हेलो हाय फ्रेंड्स आज देख गरम पखाल क्या स्टार्ट हो ना तो आप मैंने देखो तो निश्चित भाव ये साग भजा सजना साग भजा आलू छुई बेसर दिए भजाई गरम पखाला लुण टे लंबू आ लंका चलची खाइया। तो एथर स्टार्ट करवा तपु आस खाइबा आसनु ये आमर छोटा डन आसबे खाइबा से रागी जाइछन वर्तमान देखि टिके मो टिके बुले थले याडे मो टिके बुले दियो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाथ मुझे खाई नानी गले भात फोपाड़ी दू पखाड़ न खाइले बोले गाई हाड़िया हरला से दिन से पानी रोके पी ना वो बोले जल कोटा बो बोले पूरी हो पर ना खाइ दे किछि खाइ दे ना सिए खाउ रहन तो ता कहू दिबारा से डाकिथिले बोले से किछि खाइ ना दे पानी रोके बुधवार काम करे आसले 2:30 को 2:30 रे आसले रहले से डाकिले 3टा रे सारे गले मु बोले खाइ देगी जाऊ अपा तमे खाइबा को दियो जे हेले जणे दि घरे काहे कि ना गला सी घरे आसे एठी ऑन ना एठी जण ऑन ले कौन के कहि दे जदी हे ना देखू आइबा
ତରକାରୀ ରାଗ ହେଇଛି କଣ ଖାଇଲନି ସେଇ ତ ଏଇ ତ ନ ଖାଇଲେ ପରେ ଖୁଡ଼ି କରିଦଉନ ମାନେ କରିକି କହୁନ କରିକି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଖାଇବ ଚକଲେଟ କେତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମଣିଷ ମନରେ ଭାବୁନି ପଇସା କେତେ ପଇସା 10 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଦୋକାନରୁ ପଇସା ପିଲା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି ଆଉ ତୁ ପଇସା ଚୋରି କରିକି ଆଣିନୁ ଆଉ କ'ଣ କରିକି ଆଣିଛୁ ତୁ କ'ଣ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓହୋ ତୋ ପଇସା ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି ଚୋରି କରିକି ତାতে ଲୋକ କହିବେ ଚୋର ବୋଲି ଶାଗ ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲା ଖାଇଛି ଖାଲି ଆଜି କାଲି ଗାଡି ଫାସେ ମାଇଁ ହେଲେ ଆସିବେ ବୋଉ ଆସିବେନି ସଦା ଦେଇ ବୋଉ ମାମା ଆସିବେ ବାପା କହିଛି ଗଲା ମୋ କଥା କଣ ଗଲେ ତ ଗଲେ ନହେଲେ କାଲି ନ ଯିବି ମୁଁ ପଅଦିନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ ସାନ ବଡ଼ ଧରିକି ଆସେ କାହିଁକି ନା ସାନ ସେ ମା ପାଖରେ ରହିବ ଝିଅ ଆସିକି ମାମା ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଇଲେଣି ଆସୁଛନ୍ତି ବସରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ପୁତୁରାଟା ମୋର ପୁତୁରା ଆଉ ଏବେ ସବୁ କାଲି ବାହାଘର ତ ଏ ବର୍ଷ କରିବେନି ବାହାର ହବ ନା ଏବେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଖାଇଲା କି ଆମ ଘରେ ମନା କଲେ କିଛି ଖାଇଲା ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ତମ ବୈଶାଖ ତମ କିଛି ଦେବାନି ଆଉ କୋଉଠି ବର୍ଷ ହେଇଆ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବୁଢ଼ୀଟା କି ବେଳାରେ ଗଲା ଯେ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା ଯେ ବନ୍ଧୁର ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ନ ଦେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କି କାମ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହଉ ସେ ତ ମାମୁଁ ଘର ବାହାଘର ତମର ତାଙ୍କର ଏକା ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ ଏକା ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ ବୋହୂ ବୋହୂ ନା ସିଏ ମାଇଁ ଆସିଲେ ରହିବ ଦି ଦିନ ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ପାଣିରେ ଯିବ ନ ଖାଇଲେ हम तो गरीब ये आमर फेमस आउ चलची आउ सत कह लाद कौन पे खाली छात घर हो धनी से नुह छात तो सही सरकार अधा दे आउ अधा बाकी आम हाथ में मिसिक कर तो समस्त करा आम कौन देखो ना देखिए ने कौन कहू देखते सांग मैंने ये आमर हेले चिड़चिड़ा मनीष खाऊं बोली अनौ ना आउ ये तांकर पुओ महादुष्ट
आंकर सोमवार नहीं मंगलवार नहीं सब बेले खाली राउ राउ देख भल से देख हेटी देख केंदिया लोक सी गजपति तो देख हाँ मम्मी गोटे बाड़ी खाई मु पकाउची मम्मी गोटे बाड़ी खाई तो देख पाटी बुलुनी आउ लाइक करो मम्मी की शाबाश